Коронавирус фоҷиаи аср, даҳшати соли 2020. Вирусе ки вазъияти дунёро дигар карду миллионҳоро аз ҷойи кор маҳрум сохт. Теъдоди зиёд гирифторони он шуда саломатии худро пурра ва ё қисман аз даст доданд. Вуҳани Чин тавлидгоҳи ин зарраи одамрабо маҳсуб меёбад. Вирус тавонист дар муддати кӯтоҳ дунёро чарх занад. 3 апрели соли 2020 вирус ба кишвари мо расид. дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус дар он рӯз қайд гардид ки тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин вазъ ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва панҷшавии сироятии нави коронавирус дар ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуданд. ин эълон тоҷикистонро такон дод. волидайни онҳое ки писаронашон дар муҳоҷират буданд акнун умедашонро аз пул ёфтани онҳо канданд. акнун муҳоҷирон худашон ниёз ба як бурда лаби нон доштанд. роҳҳо баста шуд, парвозҳо қатъ гардиданд, корфармоён корро манъ карданд, табаддулоти ҷиддӣ ба вуҷуд омад, вазъи иқтисодии ҷаҳон хароб шуд. дар ин давра муҳоҷирон ва волидайни онҳо чӣ кор мекунанд? барномаи навбатии дарду дармон аз кӯчаҳои пойтахт бо онҳое ки наздиконашон дар давраи буҳронӣ дар муҳоҷират қарор доштанд суҳбат намуда назари онҳоро пешкашатон мегардонем. ман дар муҳоҷират 4 бародари ман ҳастанд. ман як бародарам 20 сол шуд надидиам. дар самара зиндагӣ мекунанд. хай мактубан ё телефонан гап мезанам. бо писарам аз грин карта гузашт, дар Нью-Йорк зиндагӣ дорад. хеле тамос мегирем ва ин коронавирус дар карантин ҳастанд ва хеле дурии онҳо албатта ба инсон таъсир мерасонад ва ҳамеша ба некӣ ба дуо ёдшон мекунем, на он ки бародару фарзандои худ моро. тамоми он муҳоҷирое ки ҳам дар хондани илм ҳастанд дар мамлакатҳои берун ва ҳам дар кору зиндагӣ ҳастанд, барои ҳам хеле қин шуд. масалан бинед ки ҳозир баргашта омаданошон хеле қин шуд. истодаи дар сафоратхонаҳо навбат месон бо ба билети музди хеле қимат аз рӯи гуфто то 30,000 баргашта меоянд. Ну, я сам из России приехал, но это было давно, года 2 тому назад. А из знакомых? Да, родственников? находится. Очень. Вы с ними общаетесь, да? А? Вы с ними общаетесь? Конечно, общаемся, это же родственники. По-вашему, во время пандемии, как они там обустроились? Пандемия, жизнь как шла, так и идет. Ничего такого нет. Это все паника, я думаю. Вон все люди без маски уже ходят. А ягон нафар хештабор ҳам синфо ёру бародаро дар муҳоҷират марди кор ҳастанд? ҳастанд. Ки писар тағоҳом хештабор ҳастанд? хештаборо бисёр. онҳо дар ҳамин давраи коронавирус ки тамоми дунё аз ҳамин коронавирус мақсад гирифтори ҳамин бемориш гаштанд, ҳама ҷоро ҳимоя кард. онҳо дар ҳамин давраи пандемия чӣ кор мекарданд? шукри худо тағоҳом хона доранд, унҷои гражданство доранд. хештаборо хонаҳои аввал рафта мақсад зиндагӣ карданд то муддате ки 1 моҳ 2 моҳ мисол ҳам кор нашуд. мақсадан тағом таъмин кард аз ғизо, аз тамоми чиз ба мисол дастгирӣ кард. ҳеҷ нафар дар ҳамин давра не мақсад ягон хел азоб ё ягон хел касало шуданд. як писар тағом касал шуд, мисол табобат карданд, дар хона духтур буд, табобат карданд. мақсад хуб шуд. У нас вон на работе люди болели, ничего с ними не стало. Как грипп, он вот точно такой же. Это люди преувеличивают, что он такой страшный. Ничего страшного нету. вале мо ҳар рӯза қатъи онҳо бо телефон ҳамсӯҳбат мешинем. аввали карантин сахт шудагӣ дар вақта дар хобгоҳҳо дар хонаҳо бекор буданд. баъзеаш ки кори шахсӣ мошин доштанд ба таксӣ мезаданд, кор мекарданд. баъд ҳозир ки сабук шудагӣ ҳозир
عادی خان کار میکنن، دانشجویان کار میکنن، بچه‌ای که در همین دوره مهاجرت آنها رفتگی. به پول مونده بودن یک چه شرایطشون مشکلات اساساً؟ نه مشکلات ها راستی هم آدمایی که ما میشناسیم یگانتش در مشکلات گرفتار نبودن، همش نقص بودن. خب بعضیش بیکار بودن لیکن مشکلی نداشته. شکرانه همین که همون گفتم که تقاهم بودن و مثال دستگیری کردن. اگر ویا نمی بودن خانه ویا نمی شد مثال بیکار استوده در کوارتیر در مسکو مثال 5000 20 کس 10 کس 15 کس در خونه زندگی میکنی 5000 میتونن مثال زندگی میکنن. اگر که ویا دستگیری نمی کردن اگر مقصد عذاب میکشیدن. البته اعضای اویلم نه ولی خش تبورم در مهاجرت قرار دارن در دولت روسیه. ما بعضا هم صحبت میشدیم طریق تلفن میگفتن از مشکلات خود، البته که چه مشکلات ها رو از سر گذرونده. بسیاری از اون جایهای کارخانه هایی که اونها کار میکردن درهای خود رو بسته بودن، بسیارشون بیکار مونده بودن ولی باز بودن آنهایی که جای کار داشتن و به یکدیگر کمک میکردن. باز دیگر کمک هایی که با آنها میرسید از جانب صاحب کاران تاجیک در اونجا از حساب همون با طریق تلفن میگفتن که قرضدار شده، حتی قرضدار هم شده بودن ولی بعدتر که به جای کار خود برگشتن قرضهای خود رو برگردوندن. در مهاجرت مشکلی بسیار جا کارو میشد کار میکنید مقصد معاشتون گرفتن کمتر عذاب میتید. مقصد در حقوق هم نمیدادن. نه اگر دکومنت نقض باشد نه. البته مقصد همون چیزی که قانون گفته است مثلا در روسیه مثلا دکومنت کردن رجیستراسیون پاتنت مثلا یگان قانونش بیان نکنید یگان عذاب نیست. مهاجران گفتنی هم که تنهاشون صحت باشد جای باشد در امان خدا باشند. У нас там сколько людей болели, ничего с ними не стало. Дней 6-8 дней, может, болели они сильно. Ну, не как сильно, но то же самое, как грипп. Ничего с ними не произошло. Пандемия. Это преувеличивают люди. Вон все ходят, все без маски, вон. نه من رفتنی نیستم، نیت هم ندارم رفتن ده. این خدا یگان کسا مهاجر نکند بهترین. آنها با شما میگفتن که در همین دوره پاندمی خود رو از کرونا ویروس چه خیلی حفظ نموده ایستادن؟ بله میگفتن هم مسافه رو اجتماعی رو نگاه میکردم، در خونه میشتم، مسکه میگرفتم. من همچون روانشناس میگویم من این دوری به ارگانیسم انسان به خود انسان یک تاثیر کلان دارد و حاضر که این کسلی متیش کرونا ویروس که در ما پنج شده است این همون خودی یاد کردن و دوری و بعد همیشه در تلواسه هستید که مثلا این کسلی در تمام روسیه در امریکا در خطاب دنیا که هستی همیشه در تشویش هستید و دعا هستی که مبادا همین مهاجران ما به همین کسلی گرفتار نشوند و به هلاکت از ما دور نباشند. و حال بینید همین مسئله کرونا ویروس هم خیلی متیش است و حالت روانی هر یک انسان باید به خود باوری کلان کند و از خدا دعا طلب کند. من بینید چند روز پیش واخوری به طبیبان تاجیکستان برقرار گردید. همین از روی رسانه ها بینید یگانه پرزیدنت ما بین خلق برآمدن. همین خلق هم قوت گرفت. اون که همین کسل می شدن مثال پرزیدنت نمی برآمدن. همین به آدمای ما خیلی قوت می بخشد. و برآمدهایی که شما تیار میکنید اینا عین زمان عین همین میگو روسال لاشکو کعبیدو نقض میشد که همین چیزها را بسیار تید با آدمای همه سن ساله بسیار واخری ها کنید. حاضر من گفتم که عکس ما بینن مسکه ما گرفتم همیشه مسکه پوشن احتیاط نیمی حیات شبه که از خوردن غذاهای از موضوع هم دورتر میبریم ترشی مثلا لیمون چکه آبهای گازناک ممی کولا فانتا دیگه چیزها
خودداری کنند. چون اینها یک دروازه میشد که برای همین کسلر کشادن و گرفتار شدن. خیلی استاد ترسونزاده میگفتن تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن، دوست آید در آغوشش بگیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. اکو این شعر یک مدت به خودش گم میکند. دوستان قطعی آغوش نکن. من همین عادت تاجیکانه بوسه کردن، از نزدیک وای کردن، همین خودداری کنن که ممکن فرصتی ما تنگ است. من به همه تاجیکستانیان، به همه اهل وطن مراجعت کردم، میگویم که همه مسافر داریم، فقط صبر کنیم. خدا خواهد مسافران ما میبیان. تاجیکستان بینه چقدر زیبا و بزیب و رعنا بود و بیش آثار میماند. من همچون روانشناس بار دیگر میگویم از خواب که خیستید گفت خداوند کریم شکر که من از خواب خیستم. بعد در آینه نگاه کنه گفت من آرام هستم، من آرام هستم، من آرام هستم. تمام مسافران من آرام هستند. آنها صحت سلامت خدا خواهد برمیگردند. صحت و سلامت باشه. درد و درمان برنامه است که نسبت به وضع صحتی شما بی‌طرفی نمی‌کند. ما را پیگیر باشید.